أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون। क्यों नहीं जिसने कमाई कोई बुराई और घेर लिया इसको इसकी खता ने, तो यही लोग साथी हैं आग के, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और वो जो ईमान लाए और अमल किए नेक, यही लोग हैं साथी जन्नत के, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और जब लिया हमने पुख्ता अहद बनी इसराइल से कि न तुम इबादत करोगे सिवाय अल्लाह की, और वालिदैन के साथ एहसान करोगे, और रिश्तेदारों के साथ, और यतीमों के साथ, और मस्कीनों के साथ, और कहो लोगों से अच्छी बात, और कायम करो नमाज और अदा करो ज़कात। फिर मुंह मोड़ लिया तुमने मगर बहुत थोड़े तुम में से, और हो तुम एराज करने वाले। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।